ফয়সলা वेस्ट আগরতলা থানাতে বটলা आउटपोस्टनि गथालायजak साकथार मुंबाय बटला हातिनि खरकसा ड्राग्स बानिया ख्लायनायनो एरेस्ट ख्लायका मुं मंगलदीप बिसास बेनि याकनायतगि मानखा 2000 याबा टेब्लेट 11.97 ग्राम ब्राउन शुगार 800 केस रां ते कायसा मोबाइल फोन हाटियो आबनि हाटिदर 2.5 लेखाय अंगाना हेनि शाखा वेस्ट আগরতলা थानानि एसडीपीओ देवप्रसाद रॉय लाइथानि किसासो सालसकांगो वेस्ट थानाव कायसा होइजाकक नमा सकाइजाक दंमानि बटला हातेव जुदा जुदा थायो ड्राग्स बानिया ख्लाइजागै दंगो हाने कक्टमा मानका अनकिनो वेस्ट আগরতলা थानाते बटला आउटपोस्टनि थानसा तैदल मुंबाइ कायसा टीम सुनामै रेड ख्लाइमानि कक्टमा मानमानि हाइकिनो जुदा जुदा हातेव रेड ख्लाइमानि यागल मंगलदीप बिसास मुंगै खरकसा बरकनि यागो नायतेगि मानखा 2000 याबा टेब्लेट 11.97 ग्राम ब्राउन शुगार 800 केस रां ते कायसा मोबाइल फोन हाटियो आबनि हाटिदर 2.5 लेखाय अंगाना हनि शाखा वेस्ट আগরতলা থানাनि एसडीपीओ দেবপ্রসাদ রয় গত কয়েকদিন যাবতে আমাদের কাছে একটা খবর আসছিল যে মঙ্গলদীপ বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি বটতলা বাজার সবজি বাজার মাছ বাজার এবং বিভিন্ন এলাকাতে সে নেশা সামগ্রী বিক্রি করছে তো অ্যাকর্ডিংলি গতকালকে পশ্চিম থানার ওসি পরিতোষ দাস এবং বটতলা ফাঁড়ি থানার ওসি শুভজিৎ দেবের নেতৃত্বে একটা টিম তৈরি করা হয় এবং রেড করা হয় এবং যথারীতি মঙ্গলদীপকে সবজি বাজার থেকে অ্যারেস্ট করা হয় তখন তার পজিশনে পাওয়া যায় 2000 ইয়াবা ট্যাবলেট এবং 11.97 গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং ক্যাশ 840 রুপিস এবং একটি মোবাইল। তো এর আগেও মঙ্গলদীপ অ্যারেস্ট হয়েছে 2023-তে এনডিপিএস অ্যাক্টে। ওর কেসটা এখন কোর্টে ট্রায়াল চলছে। তো এই বিষয়ে আমরা একটা সুনির্দিষ্ট কেস নিয়েছি এবং আজকে তাকে কোর্টে তোলা হচ্ছে এবং কিছু আরও কয়েকটা নাম আমরা প্রাথমিক ইনভেস্টিগেশনে আরও কিছু নাম এসেছে, এগুলিকে আমরা পরবর্তী সময় অ্যারেস্ট করব। আর ওকে আজকে কোর্টে আমরা রিমান্ডের প্রেয়ার দিয়েছি। এগুলি সব রিমান্ড পিরিয়ডে জিজ্ঞাসাবাদ করে বার করা হবে। ওনার বাড়ি কোথায়? ওনার বাড়ি হচ্ছে অরিজিনালি বাড়ি হচ্ছে জয়নগরে, কিন্তু সে এখানে থাকে না, সে থাকে ইন্দ্রনগর। বাজার মূল্য কত? বাজার মূল্য তো 2.5 লাখ টাকা তো হবেই। कक्टमानि बिसिंगरि तेबो सय मानखा लाइथानाय 2023 बिसियोबो मंगलदीप बिसासनो एरेस्ट ख्लाइमानि पुलिस आपाटे मुनो दिए दरबार नगो केसबो अंगै दंगो हने आबाय जेरावनो हायनो हाय ते वाइसा एरेस्ट ख्लाइजाखा मंगलदीप बिसास आबनि आगलो हायनो हाय 4 सालाव पुलिस रिमान्ड सानै बनो दरबार नगो टिसाका हने आबायकिनो पाटे मुंगो तेबो गोबां कोगलो करक करंजाक दंगो हनेबो सय मानखा आपाटे मुनो दिनो चाइदो गनायदो मुंगो अंखर जाकटा बुक पुलिस Raza Korago ni sini amit ni koktu chini korang.